ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यहिताय च कृष्णाय गोविन्दाय नमः पापहं पापकरवाहं पापत्म पापसंभवं साहिबं पुण्डरीकाक्षं सर्व पापो हरो हरि हेड चार्ज करते हैं ना दर्शन करते नहीं ये जगह काजू भी दीजिए काजू कौन सा कोई काजू ओ अच्छा अच्छा ठीक है ना वो जो पूरा ढकते रहो बोतल ओम एतस्मादि जाएगा ओम नमो गोपालाय नमो माधवाय नमो ऋषि ओम ऋषि ओम सत्यम सत्यम ওইটা কি আছে দই ओम कृष्णाय गोपालाय नमः कृष्णाय नमः পরিষ্কার জল দাও এবার এটা তো মজা কত কার পুজো কখন যে কেউ নেয় বলাই মুশকিল তোমার পুজো কখন হওয়ার কথা কালকে হওয়ার কথা কালকেই তো আমাদের জানি কালকেই হবে পুজো কালকে তো ইয়ে হবে না পুজো আর দেখো আজকে সেই পুজো এই 11টার সময় পুজো বসছে প্রণাম করো জামা প্যান্ট পরো নতুন জামা পরে দাও এই সেটটা তাই তো আগে জামাটা পরো পরা টুপিটা পরো হ্যাঁ এটা ছেড়ে দিন এক পাশ থেকে ঠিক আছে जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे হ্যাঁ চোখে কাজল তো চোখেই পড়ে এইখানে হালকা করে কাজ করো নিচে পাতায় হ্যাঁ হালকা করে কাজ করো এটা কি লাগলো এটা একটু মুছে দাও ওই কালি লেগে গেছে এটা কালি লেগে গেছে হ্যাঁ না 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 হাত মুছে নাও হাতে কালি করে দেবে ভালো কালি করেছে এবার বসায় দাও বসায় মোটরটা পড়া দাও সরিয়ে দাও না মুঠো পড়া দাও বাসিয়ে দিয়ে দাও কানে দুটো দুই রকম হলো কেন একটা সাদা একটা হলুদ
गदा पद्मधराय चतुर्बाहु समान विशंभु रूपाय नारायणाय श्रीकृष्णाय गोविंदाय ओम पापहं पापकर्माहं पापत्मपत्संभवं त्राहिवं कुंडलिकाक्षं सर्वपापविष्णुवटः सर्वपापहरि ओम भरतम्बुलं सहितं ब्रह्मणाय श्रीफलं सहितं नामदेवतं सहितं ओम सत्यं सत्यं इंद्रविद्युत्सवा सत्यं यस्तुविदधाति सत्यदस्तारगणपतिं गणपति हवामहे निधिनाथं हवामहे वशमः ओम स्वस्ति काय ओम शारद दिनाथ परित्राण परायण सर्व सात्विक नारायण नमस्ते ओम माधवाय नमः गोपालाय श्री विष्णुवे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति नमस्ते ओम अवन्दं वेदितं सुभगं फलदम्बुलं ब्रह्मणायं श्री विष्णुवे नमः एतत् दिवताय नाम देवता पूजा पूजनं सहितं ओम सत्यकाय नमः ईश्वरं दीनदुःखाय ओम